So student, आज हम discuss करें about the remaining part of the chapter cell, that is about the cytoskeleton, microtubules and the nucleus. Okay, so we already discussed about the cell organelle. So today we'll discuss about cytoskeleton. Already cytoskeleton मैं बुझाई दिसिलो that when I talked about যেতিয়া মই কৈ আছিলোঁ about the cells, that is in eukaryotic cell, basically in animal cell, that it is found mostly in animal cell than the plant cell. And cytoskeleton means what? It is the skeleton of the cell, right? That means it gives support and framework to the cell. Okay, so we'll discuss now about the cytoskeleton. साइटोस्केलेटन एकदम नॉर्मली जब मैं लिखिब जाऊँ साइटोस्केलेटन मीन्स की है साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स जाना है स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क जो दिए ओके तो काक दिए আছে सेलক দিছে দিস ইজ অনলি व्हाट साइटोस्केलेटन नाउ साइटोस्केलेटन आमी पढ़िছোঁ অলরেডি আমি ক'লো যে সাইটোস্কেলেটন প্ৰেজেন্ট থাকে সেলবোৰত ৰাইট তোমাৰ এনিমেল সেলতো প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু ক'ত প্ৰেজেন্ট থাকে প্লান্ট সেলতো প্ৰেজেন্ট থাকে সাইটোস্কেলেটন তো সাইটোস্কেলেটন কেনেকুৱা টাইপৰ সাইটোস্কেলেটন প্ৰেজেন্ট থাকে সো মনত ৰাখিবা দ্যাট সাইটোস্কেলেটন কি ইনভলভ হৈ আছে সাইটোস্কেলেটন তোমাৰ ইনভলভমেন্ট কাৰ বেছি দ্যাট ইজ আ প্ৰোটিন তাত কি প্ৰেজেন্ট থাকে প্ৰোটিন ওকে এন্ড দ্যাট ইজ অনলি তোমাৰ টু টাইপস অফ সাইটোস্কেলেটন তোমাৰ present থাকে that is microtubules আর টা কি আছিল microfilaments so one is microtubules okay so microtubules কেনেকুৱা হয় it is a hollow মন ৰাখিবা both are what tubular structure hoy okay so microtubule tumar ki hoy it is a hollow structure kenoko structure hollow structure okay so it is what hollow structure where is microfilaments kenoko hoy tumar it's a solid structure okay solid rod like structure clear now microtubule যদি আমি কৈ আছো ডিফারেন্স বুঝি পালা এটা কেনেকুৱা হলো স্ট্রাকচার হয় আৰু কেনেকুৱা হয় সলিড স্ট্রাকচার ওকে সো মাইক্রোটিউবুল তোমাৰ প্রেজেন্ট কি থাকে তোমাৰ প্রেজেন্ট থাকে দ্যাট ইজ প্রোটিন কেনেকুৱা প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকে ওকে সো মন ৰাখিবা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মাইক্রোটিউবুল তোমাৰ প্রেজেন্ট থাকে টিউবুলিন প্রোটিন ওকে কি প্রেজেন্ট থাকে টিউবুলিন প্রোটিন আর মাইক্রোফিলামেন্টত কি প্রেজেন্ট থাকে তোমালোকৰ মাইক্রোফিলামেন্টত প্রেজেন্ট থাকে দ্যাট ইজ actin protein so this is the cytoskeleton এই দুটা বস্তু লাগিব কি প্রোটিন প্রেজেন্ট আছে মাইক্রোটিউবুলছত প্রেজেন্ট আছে টিউবুলিন প্রোটিন মাইক্রোফিলামেন্টত কি প্রেজেন্ট আছে অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট যদি আৰু পঢ়িব পাৰা about microtubules তাত তোমাৰ কি প্রেজেন্ট থাকে definitely it's a tubular structure right and it's a hollow tubular structure তাত তোমাৰ protein প্রেজেন্ট আছে কেনেকুৱা protein that is tubulin protein and তাত also তোমাৰ কি আছে প্রেজেন্ট আছে protofilaments okay protofilaments like tumi কব পাৰা that কি প্রেজেন্ট থাকে like unit protein like alpha and beta okay alpha and beta arrangement থাকে 13 টা arrangement থাকে alpha beta এনেকে and they have charge তো charge থাকে positive charge থাকে negative charge থাকে so ইমান ডিটেইলস তোমালোক না লাগে just মন ৰাখিবা that কি প্রেজেন্ট থাকে that is tubulin protein and actin protein and also actin protein that is actin filaments right তুমি পাবা it helps for what it is mostly present in the muscle cell okay and it helps for what for the formation of what muscle contraction or karone help kore actin filaments logot myosin filaments so present ase okay so this is microfilament and this is microtubule so now we'll discuss about the cilia and flagella cilia and flagella okay so already huni ahi asa cilia thake flagella thake ibla ki hoy so mon lagiba cilia and flagella are what it's a hair like structure okay it's a hair like structure keneকুৱা thake it's hair like or you can say thread like structure
মোষ্টলি এইটো কি কোৱা হয় হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰে কোৱা হয় চিলিয়া এণ্ড ফ্লেজেলাক অ'কে নাও তোমাৰ কি ইটছ আ হেয়াৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ গম পালাই অলৰেডি পাই আছা ডেট ইয়াত চিলিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকে এইটো অৰ্গেনিজমত ফ্লেজেলা প্ৰেজেণ্ট আছে অলৰেডি তুমি 9-10তো আঁকি আহিছা ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰি আহিছা এণ্ড তাত নেমিঙো কৰিছা ডেট দিজ আৰ চিলিয়া এইবিলাক ফ্লেজেলা হয় ৰাইট now we'll talk about what cilia montrakipa it is what it's a hair like structure and the function of cilia and flagella is what for the movement okay movement function ki hotar function to kobara that kihor karone it has what it has the function ki movement or karone hotar ki hoy help kore ete movement keni kwa movement or tumar ki hobo pare cell hobo pare cell or movement okay cellor movement কৰে ইহঁতে লগত ওচৰ পাজৰ যিমান ফ্লুইডছ প্ৰেজেন্ট থাকে সেলৰ ওকে সেলৰ যিমান ওচৰ পাজৰ অৰ্গানিজম ওচৰ যিমান সেলৰ ওচৰ যিমান ফ্লুইডছ প্ৰেজেন্ট থাকে তাকো মুভ কৰিব কাৰণে হেল্প কৰে দ্যাট ইজ দ্য ফাংচন অফ what cilia and flagella তো you can write that you can say that this is a function of what it is a function of cilia and flagella or cilia and flagellar function ki it has for the what it has for the movement kene ke tumar cellor ho pare or surrounding fluid clear osor pazor jiman fluid bri blak thake present thake heblakor movement korat tumar ki kore help kore okay so this is that is your what cilia and flagella the most important function help for what movement ki hoy movement cellor or ba osor pazor jiman fluids thake tar movement koratu ke bujha help kore that is the function of cilia and flagella okay eta ki hoy swa now if we talk about cilia what is the difference between cilia dotare function ek cilia and flagella but naming kyo beleg diya ase just because of their what of their numbers okay of their size just because of their number and size hitok beleg differentiate kora hoise yes no doubt function ek hitor bas ki problem ya that hitor size aru hitor kopara that numbers different hoy cilia and flagella so this is cilia and this is flagella cilia tomar ki hoy it is small in size of kene koa hoy small hoy aru flagella kene koa hoy it is larger in size okay it is larger in size tomar numerous cilia are present that ki bojaise numerous cilia are present that means बहुत किटा cilia तुम्हार present থাকে means बहुत किटा thread like structure or hair like structure present থাকে means size to হৰু হবো আৰু তাত বহুত কিটা থাকিব various amount of তোমাৰ কি present thread like or hair like structure পোৱা যাব হেটো দেখিলে তুমি কি গম পাবা এটো কি হয় cilia এটা বুজি পাইছা cilia কেনেকে চিনি পাবা তোমাৰ কি হয় ইটস hair like structure first thing আর তাত বহুত খিনি পোৱা যায় এটা না থাকে more than one more than two numerous বহুত খিনি থাকে লগত cilia present থাকে and size is what small size হৰু থাকে হেটো দেখিলে তুমি কি কব পাৰিবা that এইবিলাক কি হয় cilia হয় বুজি পাইছা now what about flagellar size কি হয় it is larger in size and it is found what single in number যদি এটা অর্গানিজমত তোমার কি একটা thread like present থাকিব which is larger or longer okay longer in size or larger in size okay clear so hetuke ki bujhay flagella or you can say longer in size okay longer in size that means eta organism etai present thakibo okay etai present thakibo thread like structure which is longer in size that is only what flagella hetuke ami ki kom flagella eta differentiate buji paisa cilia and flagella no doubt tomar eta organism or cilia present thakibo pariba eta organism tomar flagella present thakibo eta cilia keneke gom paba he organism cilia present ase aru keneke gom paba he organism tomar ki flagella present ase like differentiate to koribo lagibo keneke gom paba because dutare function ki movement dutai keneka function kori ase movement function kori ase clear etia kotha to hol je gom palu ami that ciliar structure keneka hoy
that is thread like structure or hair like structure. Flagellar structure কেনেকুৱা হয় same hair like structure but differentiate কেনেকৈ কৰিম size. Ciliar size কেনেকুৱা হয় সৰু হয় আৰু তোমাৰ flagellar size কি হয় like it's longer size. Okay, and তোমাৰ numbers কিমান numbers present থাকে in cilia তো মন ৰাখিবা that cilia বহুত কিটা present যদি cilia present থাকে বহুত কিটা cilia present থাকিব that means বহুত কিটা hair like structure present থাকিব হেবিলাক কি হ'ব cilia হ'ব and flagella যদি কওঁ flagella তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব structure এটাই পোৱা যাব single flagella okay single flagella পোৱা যাব and তাৰ তোমাৰ structure কেনেকুৱা হ'ব it's really longer thread like structure হেটোৱে কি হ'ব flagella example যদি দি দিও cilia এটা organism এনেকুৱা organism কোৱা য'ত cilia present আছে that means বহুত thread like structures are present আৰু সৰু সৰু সেই thread like structure কেনেকুৱা size টো কেনেকুৱা সৰু সৰু হেটো ক'ত পোৱা যায় paramecium just roughly draw the paramecium side or eneke thread la hair like structure aka naga okay that is example of what cilia ar jodi euglena kole ki hobo eta single flagellum present thake aru etu kihot present thake that is present in euglena okay Chlamydomonas to present thake tomar ki flagella clear so this is the example of what flagella means paramecium is the example of cilia and euglena is the example of what of flagella clear now okay jodi etia ki hoy cilia and flagella jetia structure to tomar ki hoy microscope observe korle tetia ki pale cilia and flagella definitely the structure hoy right he structure to ki korile microscope observe korile and microscope jetia observe korile tetia ki pale eto okay और केनेके ऑब्जर्व कर डायरेक्ट ऑब्जर्व करो ना डेफिनेटली की करिले सेक्शनिंग करिले राइट मींस cilia and flagella structure to की करिले सेक्शन करिले सेक्शन কৰাৰ পিছত সেকশন মি জানাই ডাইরেক্টলি আমি কো বস্তু ইন্টারনাল বস্তু যদি আমি চাব বিচাৰো আমি ডাইরেক্টলি চাব নোৱাৰো ওকে ফ্রম দি মরফোলজি যদি আমি এন্ড আমি চাব বিচাৰো তেতিয়া কি হ'ব উই হ্যাভ টু সেকশন ইট উই হ্যাভ টু কাট ইট রাইট সেকশন কৰিব লাগিব সেকশন কৰি আমি বস্তু কিবা এটা চাব পাৰিম ওকে সো cilia and flagella structure to আছে ডেফিনেটলি ইটস আ থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার অর হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার তাক সেকশন কৰি কি কৰিলে মাইক্ৰোস্কোপত অবজার্ভ কৰিলে ওকে এন্ড মাইক্ৰোস্কোপত অবজার্ভ কৰি কি পালে this cilia and flagella structure tumar ki hoy present ki thake that is plasma membrane tak ki present thake plasma membrane tak ki present thake plasma membrane এতিয়া plasma membrane present ase that means যদি আমি cilia and flagella section কৰো তাতে দুটা বস্তু আমি পাম ওকে কি পাম that is sheet এটা sheet পাম কেনেকুৱা sheet that is এটা protoplasmic sheet আর এটা exonym sheet কি পাম এটা protoplasmic sheet আর এটা that is exonym sheet ओके দুটা বস্তু আমি পালো কি পালো protoplasmic sheet আর টা কি পালো exonym sheet okay so the whole thing this is the inside jo plasma membrane আমি গম পালো that cilia and flagella কি হয় cover হৈ আছে with what plasma membrane that means cilia and flagella যেতিয়া section কৰিলে তাত কি পালে that plasma membrane present থাকে okay now a plasma membrane তোমার কি হয় the whole thing inside this plasma membrane is known as what protoplasmic sheet এই ভিতৰত যিমান আছে okay this is known as what inside the plasma membrane তেটো কি কোৱা হয় protoplasmic sheet now what is exonym sheet exonym already মই কৈছো protoplasm কি হয় the nucleus আৰু cytoplasm nucleus আৰু cytoplasm দুটাকে মিলাই কি কোৱা হয় protoplasm confuse নহবা protoplasm okay protoplasm কি হয় nucleus plus cytoplasm is equal to what protoplasm clear এতিয়া কি হয় সোয়া that তোমার protoplasm গম পালাই দে কি হয় this whole thing is what protoplasm sheet now এই protoplasmic sheet তে তোমার কি প্রেজেন্ট থাকে exonym sheet থাকে আর exonym sheet or arrangement কেনেকুৱা হয় it's very important আহে কিন্তু need final or needot আহে that exonym sheet ত কেনেকুৱা arrangement হয় or cilia and flagella arrangement কেনেকুৱা হয় so মন ৰাখিবা ইহঁতৰ arrangement কেনেকুৱা হয় 9+2 arrangement okay মন ৰাখিবা ইহঁতৰ arrangement কেনেকুৱা হয় 9+2
এৰেঞ্জমেণ্ট ক্লিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট গম পালে সেইটো এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা হয় 9+2 এৰেঞ্জমেণ্ট হয় ক্লিয়াৰ নাও এই এক্সোনিম সিটছবিলাক কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট থাকে এই এক্সোনিম সিটছবিলাক এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট থাকে লাইক দিছ দুটা কৰি প্ৰেজেণ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো কোৱাৰ আগত মই এটা কথা কৈ দিওঁ that এই এক্সোনিম সিটছবিলাকত কি থাকে মনত ৰাখিবা এই এক্সোনিম সিটছত তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকে মাইক্ৰ'টিউবলছ কি প্ৰেজেণ্ট থাকে মাইক্ৰ'টিউবলছ ডেফিনেটলি মাইক্ৰ'টিউবলছ ইজ what it's a tubular structure right it's a tubular structure that filaments or tubulins are present that is alpha and beta already koisu alpha and beta units bilak enike arrange hoi thake okay so this is what microtubule now these microtubules bilak kot present thake in this cilia and flagella that is in the protoplasmic sheaths আর হেতুকে কি কোৱা হয় এক্সোনিম sheath that means exonym sheathsত কি present আছে protein কেনেকুৱা protein that is tubulin protein that is microtubules বিলাক present আছে in the protoplasmic sheath এতিয়া microtubules arrangement to কেনেকুৱা that is 9+2 arrangement that means cilia and flagella যদি arrangement हुदे answer to কি হ'ব 9+2 arrangement clear now তোমার কেনেকৈ microtubule বিলাক কেনেকৈ arrange হৈ থাকে like this okay so এটা নেমিং কৰিলো this is a tubulin and this is the b tubulin that is this is a microtubule and this is the b microtubule তেনেকৈ arrangement হৈ যায় a b আছে then again to start a b এনেকৈ arrangement to থাকে okay এতিয়া arrangement to 9+2 arrangement যে কৈ আছো এই arrangement to কেনেকুৱা থাকে so মন ৰাখিবা in the center suppose this is the what suppose this is the center eto ki hoy center ar ei center ot tomar ki hoy present thake microtubules ar microtubules kiman ta duta okay duta microtubules present thake ei center so let me draw this microtubules these microtubules are present in the center these are connected with a bridge okay it is connected with what with a bridge okay so this is connect hoda man rakhiba ei duta microtubules kot thake at the center aur center duta microtubules bilak thake aru kiman thake duta thake aru connected keneke hoy it is connected with what it is connected with bridge okay so a microtubule code present ase in the center okay a microtubules are present code ase in the center so you can say that naming ki koribo para etu that it is central microtubules this is what central microtubules etu ki kobo para central sheet ar etu ki kobo para peripheral sheet okay etu ki hoy central microtubule and a central microtubule are connected with what connected with bridge that is interdoublet bridge interdoublet bridge interdoublet bridge okay so mon rakhiba a bilak code present ase microtubules duta microtubules code present ase in the central sheet okay code present ase in the central sheet in the central sheet aru junbla microtubule present ase in the central sheet kimanta ase duta aru hetuke ki ka hoy central microtubule aru ei central microtubule bilak kene kar logot attach hoy ase that connected hoy ase kar logot that is known as what interdoublet bridge clear तो दुटा मी पालो now what about those 9 arrangement hey 9 arrangement ki hobo etia so mon rakhiba those 9 arrangement bila keneke like this already kolo that microtubule bila eneke arrange hoy thake in the periphery so etu kobo para this is what peripheral sheet
Okay, this is known as what? Peripheral sheath. Periphery means near the boundary. Okay, near the boundary means near the plasma membrane. So a 9 arrangement to code present thake microtubules are in the periphery. Okay. Done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so these all are what? These all are what? Ebla ki hoy? Ebla tumar hoy microtubule. That is periphery microtubules. Naming kore para etu ki hoy? Periphery microtubules. That means microtubules bila code present ase. Okay. Okay, so it is peripheral microtubule. That means microtubules bila code present ase. Microtubules are present in the periphery. Periphery a microtubule bila present ase. Now, a microtubules bila ki hoy tomar ar mon rakhiba total 9 hoy gol 9 periphery or 2 code mon rakhiba 9 code periphery and 2 code in the center. That's why the exonym ebla ki hoy gotei khini ebla ki hoy exonym. This is what? Exonym. Okay, exonym hoy. Now a exonym kiman thake? That is 9 plus 2 arrangement ot thake. Okay. Okay, so you can say this one is breach. Okay, to breach kwa and etia ki hobo? Now this exonym ki hoy connect hoy. Okay, ekelage ki hoy ase connected hoy ase. A exonym mila ki hoy ase connected hoy ase. Ar etu ki koa hoy interdoublet bridge because double microtubules bila present thake. Okay, so it is interdoublet bridge. Clear? Etu ki koa hoy interdoublet bridge. Now a exonym a microtubules bila ki hoy? Suppose these all are what? Microtubules. A microtubules bila ki hoy? That ki present thake? Because code present ase hote periphery. Now the center logot connect hobo lagibo. So the center logot keneke connect hoy? With the radial spoke. Keneke connect hoy? With the radial spoke. So ebla keneke connect hoy ase? With the help of what? Radial spoke. Clear? And logot ta tumar ki present thake? That is your okay. Ar logot tumar present thake ki? Linkers. Ebla ki hoy? Linkers. These all are what? Linkers. Logot tumar present ki thake? Linkers. Okay, clear? So this is the structure of what? Sectioning of cilia and flagella. Ki hoy? Cilia and flagella. Mon rakhiba jete cilia and flagella structure kor loge loge ki aibo tat tumar section kor loge loge ki aibo plasma membrane. Ar ei plasma membrane duta types thake protoplasmic sheath present thake aru exonym sheath present thake. Protoplasmic sheath tat exonomic sheath to ki hoy tomar arrangement thake kenekwa arrangement 9+2 arrangement. Okay, aru tumar exonyms keneke present thake? Tumar exonyms are present tumar in the periphery. Ei periphery tumar ki exonym bila present thake. Logot tumar duta periphery present thake code center rod. Okay, so that's why the arrangement ki hoy 9+2 arrangement. Okay, ar jim 9 ta jiman 9 ta exonym ase ebla connect hoy ase. Connect ki hoy ase? That is interdoublet bridge. Okay, that's why it is ki hoy naam to ki diya hoy ase doublet because duta microtubules are connect hoy ase. Okay, logot tumar ki present thake? Because periphery thake aru ki thake center duta microtubules thake connect hobo lagibo and they are connected with what? Radial spoke. Okay, so this is what? This is the section of cilia and flagella. So now we will discuss about the nucleus.
অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নিউক্লিয়াছ, বাট আমি আৰু অলপ ডিটেইলছত পঢ়িম নিউক্লিয়াছ। চ' আমি গম পাওঁ নিউক্লিয়াছ কোনে ডিছকভাৰ কৰিছিলে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ডিছকভাৰ নিউক্লিয়াছ। মনত ৰাখিবা কোনে, ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন। ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন কি কৰিলে, ডিছকভাৰ কি কৰিলে, নিউক্লিয়াছ। ক'ত কৰিলে, ইন অৰ্কিড ৰুট। অৰ্কিড যিমান থাকে তাত ৰুট, অৰ্কিডৰ এটা ৰুটত কি কৰিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে, দেট ইজ ডিছকভাৰ কৰিলে কি, নিউক্লিয়াছ। অ'কে, নাও ডিছকভাৰ কৰাৰ পিছত, নিউক্লিয়াছ ডিছকভাৰ কৰাৰ পিছত কি হ'ল তোমাৰ, আনাডাৰ ওৱান মোৰ চাইণ্টিষ্ট, তেওঁ কি কৰিলে, সেই নিউক্লিয়াছটো ষ্টেইন কৰিলে। অলৰেডি জানা ষ্টেইন কি হয়, ষ্টেইন মিনছ কালাৰ কৰা। অ'কে, ষ্টেইন কৰিলে কেনেকৈ, উইথ দ্য হেল্প অফ ডাই, এটা ডাই লৈ। অ'কে, ডাইটো কৈ দিম কি ডাই হয়, এণ্ড সেই ডাই দিয়ে তোমাৰ কি হয়, নিউক্লিয়াছটো ষ্টেইন কৰা হয়। অ'কে, নিউক্লিয়াছটো সেই ডাই দি তোমাৰ কি নিউক্লিয়াছটো ষ্টেইন কৰা হয়। নট অনলি নিউক্লিয়াছ ষ্টেইন কৰা মিনছ, নিউক্লিয়াছ ষ্টেইন মিনছ কি, নিউক্লিয়াছৰ যিমান ভিতৰত পাৰ্টবিলাক আছে আমি লাইক চাব পাৰিম, অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম, ৰাইট। সেইকাৰণে ষ্টেইন কৰা যায়। ষ্টেইন কৰা মিনছ ক'ত ইউজ কৰিব, মাইক্ৰস্ক'পত। অ'কে, চ' এতিয়া আনাডাৰ ওৱান মোৰ চাইণ্টিষ্ট কি কৰিলে, তেওঁ ষ্টেইন কৰিলে নিউক্লিয়াছত উইথ what, dye. Okay, dye means color, stain means color. Stain কৰিলে, that means with the help of color, এটা color dye use কৰিলে, dye কৰা use কৰাৰ পিছত কি পালে, তাত কি প্ৰেজেণ্ট আছে, ক্ৰোমেটিন। মিনছ কি প্ৰেজেণ্ট আছে, থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ কেনেকুৱা হয়, আনকইল্ড হয়। অ'কে, কেনেকুৱা হয়, থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু আনকইল্ড হয়। আৰুটো কি পালে, কি নেমিং কৰিলে, দেট ইজ নেম হোৱাট, ক্ৰোমেটিন। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিবা, আনাডাৰ চাইণ্টিষ্ট কি কৰিলে, ষ্টেইন কৰিলে উইথ দ্য হেল্প অফ ডাই, এণ্ড কোনে কৰিলে, বাই ফ্লেমিং। নেম অফ দি চাইণ্টিষ্ট কি আছিলে, ফ্লেমিং। তেওঁ কি অবজাৰ্ভ, কি পালে, থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, আৰু কি নেমিং কৰিলে, এইটো ক্ৰোমেটিন। তাত কি প্ৰেজেণ্ট আছে, ক্ৰোমেটিন। ডেট মিনছ ক্ৰোমেটিন ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই ফ্লেমিং। ক্লিয়াৰ, ক্ৰোমেটিন কোনে ডিছকভাৰ কৰিলে, ফ্লেমিং। ক্লিয়াৰ, চ' দিছ ইজ ক্ৰোমেটিন। নাও ক্ৰোমেটিন গম পালা, ডেট ক্ৰোমেটিন কেনেকুৱা হয়, থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু আনকইল্ড হয়। অ'কে, নাও এতিয়া ক্ৰোমেটিনটো কেতিয়া অবজাৰ্ভ হ'ব, অবভিয়াছলি চেল ডিভিজন আগত পঢ়ি আহিছে ইন ক্লাছ 11 11ত চেল ডিভিজন পঢ়িছে, চেল চাইকেল এণ্ড চেল ডিভিজন। তাত গম পোৱা ফেজবিলাক পাইছা, ইণ্টাৰফেজ, দেন আহিছে প্ৰ'ফেজ, দেন মেটাফেজ, দেন এনাফেজ, দেন টেলোফেজ। আই এম টকিং এবাউট মাইট'টিক। এই মিঅ'টিকত তোমাৰ আহিব ফাৰ্ষ্ট মিঅ'টিক, ছেকেণ্ড মিঅ'টিক ডিভিজন। অ'কে, তোমাৰ কি হয়, এই ফেজবিলাক থাকে। এতিয়া ইণ্টাৰফেজত কি হয়, চেল যেতিয়া ডিভিজন নহয় সেইটোকে কি কোৱা হয়, ৰেষ্টিং ফেজ, দেট ইজ ইণ্টাৰফেজ। অ'কে, তাক ৰেষ্টিং ফেজো কোৱা হয়, ইণ্টাৰফেজ কোৱা হয়। দেট মিনছ চেলছ ডিভিজন এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। অ'কে, ইট ইজ এবাউট টু ষ্টাৰ্ট। অ'কে, চ' সেইটোকে ফেজটো কি কোৱা হয়, ইণ্টাৰফেজ। আৰু সেই ইণ্টাৰফেজত কি পালে, তাত প্ৰেজেণ্ট থাকে কি, থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ উইচ ইজ ন'ন এজ হোৱাট, ক্ৰোমেটিন। চ' ক্ৰোমেটিন কোনটো ষ্টেজত প্ৰেজেণ্ট থাকে, ইণ্টাৰফেজ। যেতিয়া চেলৰ ডিভিজন ষ্টাৰ্ট হ'ব, তেতিয়া কি পাম আমি, ক্ৰোমোজোম। দেট মিনছ দিছ ক্ৰোমেটিন কি হ'ব, ষ্টাৰ্টেড টু কইল, এণ্ড তাত আমি কি পাম, দেট ইজ ক্ৰোমোজোমছ। ক্লিয়াৰ, তাত কি প্ৰেজেণ্ট হ'ব, ক্ৰোমোজোম। তাত ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাবা, যে চেল চাইকেল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আমি কি পাইছোঁ, ক্ৰোমেটিন, আৰু চেল ডিভিজন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি ফৰ্ম হয়, ক্ৰোমোজোমছ। ক্লিয়াৰ, চ' দিছ ইজ দি নিউক্লিয়াছ। নাও নিউক্লিয়াছ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, কেনেকুৱা হয় চোৱা, নিউক্লিয়াছ কি হ'ল, চাইণ্টিষ্ট এজন কি কৰিলে, অবজাৰ্ভ কৰিলে আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্ক'প। কেনেকুৱা মাইক্ৰস্ক'প, ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'প। শুনিছাই চাগে এবাউট ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'প। তাত মাইক্ৰস্ক'প প্ৰেজেণ্ট থাকে, লাইট মাইক্ৰস্ক'প থাকে, অ'কে, ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'প থাকে, বহুত ধৰণৰ মাইক্ৰস্ক'প প্ৰেজেণ্ট থাকে। অ'কে, চ' ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'পত যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিলে নিউক্লিয়াছ, অ'কে, অবজাৰ্ভ কৰিলে তেতিয়া কি পালে, তাত দুটা মেমব্ৰেইন প্ৰেজেণ্ট থাকে। ন' ডাউট নিউক্লিয়াছ ইজ হোৱাট, ইটছ আ মেমব্ৰেইন। অ'কে, ইটছ আ মেমব্ৰেইনাল, কিন্তু কেনেকুৱা মেমব্ৰেইন, দুটা মেমব্ৰেইন, ডাবল মেমব্ৰেইন। অ'কে, চ' লেট মি ড্ৰ ডেট। তেওঁ কি পালে, when অবজাৰ্ভ কৰিলে মাইক্ৰস্ক'পত, তেওঁ কি পালে,
double membrane. কি পালে? double membrane. That means one is inner membrane, this is inner membrane, and this is the outer membrane. যদি মাইক্রোস্কোপত অবজার্ভ কৰি কি পালে that নিউক্লিয়াছটো কেনেকুৱা হয় ডাবল মেমব্ৰেনাছ হয় ওকে এটা ইনাৰ মেমব্ৰেন থাকে আৰু এটা আউটাৰ মেমব্ৰেন থাকে লগত ইনাৰ মেমব্ৰেন আউটাৰ মেমব্ৰেন লগত থাকে নো ডাউট আৰু কি চালে তাত প্ৰেজেন্স কি আছে there is a presence of what pores কি প্ৰেজেন্ট আছে pores So there is a presence of what? Pores. और ये जो pore तो की क्या है? Nucleopore. Nucleopore. Now function की already मैं कोर्स लियो nucleopore function की it help for the transportation. खाली एनुका নহয় যে ভিতৰতে আহি আছে ভিতৰৰ বস্তু বাহিৰতো গৈ আছে so it helps for what? It helps for transportation. Clear? So ये pore तो की क्या है? Nucleopore. এতিয়া সোয়া ইনার মেমব্রেন আউটার মেমব্রেন কি ডিফারেন্স আছে দ্যাট আউটার মেমব্রেন কি হয় অ্যাটাচ থাকে অ্যাটাচ কি থাকে দ্যাট ইজ এন্ডো মেমব্রেন সিস্টেম দ্যাট ইজ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি হয় অলওয়েজ তোমার আউটার মেমব্রেন লগত অ্যাটাচ হৈ থাকে মোস্টলি দ্য রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ওকে because rough endoplasmic start hoy rough endoplasmic or pisode tomar ki hoy smooth endoplasmic reticulum form hoy means agote rough endoplasmic form hobo tar pisod smooth endoplasmic reticulum bila form hobo okay so tomar ki hoy rough endoplasmic reticulum so mon rakhiba that outer membrane hoday tomar ki attach hoy thake rough endoplasmic reticulum So this is rough endoplasmic reticulum. That means rough endoplasmic reticulum কোৱা লগে লগে কি বুজি পাবা ইয়াত কি প্ৰেজেন্ট আছে এই এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম এই এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত কি প্ৰেজেন্ট আছে রাইবোজোমস ওকে কি প্ৰেজেন্ট আছে রাইবোজোমস so this is RER that is rough endoplasmic reticulum and this is ribosomes. Clear? Now then nuclear inner membrane की present থাকে গম পালো that outer membrane তোমার কি হয় always কি attach হয়ে থাকে endoplasmic reticulum এতে inner membrane কি present থাকে inner membrane তোমার present থাকে matrix okay inner membrane তোমার present থাকে matrix that is jelly like substance which is known as what nucleoplasm and এই নিউক্লিওপ্লাজমত তোমাৰ কি থাকিব লাইক তোমাৰ প্ৰেজেন্ট থাকিব এনজাইমস কাৰ্বোহাইড্ৰেট প্ৰোটিনস এই নিউক্লিওপ্লাজমত এইবিলাক তোমাৰ কি হয় প্ৰেজেন্ট থাকে ক্লিয়াৰ সো জেলি লাইক সাবস্টেন্স অর ম্যাট্রিক্স প্ৰেজেন্ট থাকে ইনসাইড দি ইনাৰ মেমব্ৰেন আৰু হেতুকে কি কোৱা হয় নিউক্লিওপ্লাজম and this nucleoplasm are rich in what protein carbohydrates enzyme clear okay now this is what nuclear and also there is a present the most important thing that key present thake nucleus or bhitor there is a presence of what histone non-histone okay histone and non-histone proteins are present in the nucleus that means tumar histone protein that present thaka that means tumar ki hobo so histone protein and non-histone protein eblak tumi details ot pohiba when we will talk about nucleosomes jete nucleosomes or pot study koriba and tat tumi ki paba tumi to code details ot paba in that is in molecular basis of inheritance chapter on eto details ot pohiba pariba just non rakhiba that yat ki present thake histones and that is histones and non-histone proteins clear so now there is a presence of what another membrane bound inside the nucleus which is densely condensed okay বহুত condensed হৈ থাকে আৰু এটোকে কি কোৱা হয় নিউক্লিওলাস
নিউক্লিওলাছ কি কোৱা হয় নিউক্লিওলাছ না ফাংচন কি নিউক্লিওলাছত মনত ৰাখিবা ফাংচন নিউক্লিওলাছ কি হয় এইটো এটা সাইট হয় য'ত আৰএনএ সিনথেসিস হ'ব রাইবোজোমাল আরএনএ কথা শুনিছাই আরএনএ ক'ত সিনথেসিস হয় মনত ৰাখিবা that rRNA synthesized where in nucleolus so synthesis so you can write that rRNA synthesis হয় in code nucleolus nucleolus কি হয় RNA synthesis most important function of nucleolus যদি আমি কওঁ তোমার like genetic materials DNA or RNA code present থাকে answer will be what nucleolus or nucleus don't get confused ha কেতিয়াও confuse নহবা answer কি হ'ব nucleus okay nucleus তোমার genetic materials গুলা present থাকে আর RNA synthesis code হয় in the nucleolus clear এতিয়া তোমাৰ ইয়াত কি present থাকিব that is a thread like structure okay that is a thread like structure which is known as what chromatin fibers chromatin fibers তুমি কি পাবা chromatin fibers two types of chromatin পাবা that is euchromatin and heterochromatin okay কি পাবা euchromatin and heterochromatin তুমি পাবা এটা molecular basis of inorganic chapter details হয় পাবা that just মনত ৰাখিবা that chromatin fiber present থাকে chromatin কেনেকুৱা chromatin euchromatin or heterochromatin এটা কি হয় loosely dense হয় আর কি হয় highly dense হয় okay let me have light color হয় এটা dark color হয় পাবা details on so just মনত ৰাখিবা তোমাৰ এইবিলা কি হয় this is a genetic materials that is chromatin fiber মানে আমি গম পাওঁ that chromosome কি present থাকে that is DNA okay so this is what this is the nucleus okay clear so nucleus তোমার কি present থাকে rough endoplasmic reticulum okay this all are what nucleus and then আমি গম পালো that তাত তোমাৰ কি present আছে genetic material that is chromatin fibers and chromatin fibers of by কি form হ'ব chromosome and inside the chromosome আমি জানো that chromosome ভিতৰত কি থাকে that is thread like structure okay that is ক'ব পাৰা chromatonematophores present থাকে which is act as what which is later form as what DNA it is only what DNA only that means chromosome ভিতৰত কি present থাকে DNA so now we'll discuss about chromosomes now chromosomes okay chromosomes present থাকে okay chromosomes code present থাকে in the nucleus okay that is only chromatin fibers which leads to formation of what chromosome and chromosome কি present থাকে DNA okay the chromosome structure কেনেকুৱা হয় so মনত ৰাখিবা chromosome কি হয় দুটা arm present থাকে okay first that কি present থাকে primary constrictor or primary constrictions okay so this is the primary constrictor okay and they are attached what so this is what this is the primary constriction okay and this primary constriction also known as what centrosome or centrosome the outer naam ka hoy that is centrosome that means centrosome is lie quote at the center which divided into two arms chromosome kuntu duta arm divide kora hoise it is present in the center part that is also known as what centrosome or primary constriction okay eta ki hoy in near the primary constriction there is a presence of what protein that is known as what kinetochores so this is what kinetochores this is one kind of protein which help for what spindle formation ক'ত হ'ব in kinetochores okay spindle formation ক'ত হয় kinetochores so it is always attached where ক'ত attached থাকে in the centrosomes clear ক'ত present থাকে centrosome now this is the arm of what chromosome and it is known as what chromatids or chromatids don't get confused huh chromatin and chromatids
arm of the chromosome is known as what? Chromatids. Clear? So this is what? This is the chromosome. The chromosome or ki hoy tomar? Okay, chromosome tomar depending on their centromere. This centromere already kolu code present thake at the center. Centromere code present thake at the center. Depending on the location of the centromere, this chromosome are classified into 4 types. 4 types classify kora hoise. Okay, that is metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Ite ki hoy swa 4 types of chromosome. That is, this is the centromere and 2 arms are equally distributed. So dekhat kene ko hoy equal. 2 arms are equally distributed and centromere is the centromere ক'ত থাকে সেন্টারত থাকে ওকে সেন্ট্রোমিয়ার ক'ত থাকে সেন্টারত থাকে হেতুকে কি বুঝায় হেতুকে বুঝায় তোমার কি মেটাসেন্ট্রিক ওকে হেতুকে কি বুঝায় মেটাসেন্ট্রিক নাও এটা কি হয় বিকজ তোমাৰ ইয়াত কি হৈ আছে সেন্টাৰৰ লোকেশনৰ সেন্ট্ৰোমিয়াৰ লোকেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে ৰাইট আৰু হেতুই ক্লাসিফাই কৰা হৈছে সো এতিয়া কি হ'ব নাও এটো সেন্ট্ৰোমিয়াৰ কোড সেন্টাৰত আৰু দুটা আম ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড এতিয়া কি হ'ব তোমাৰ ইয়াত another one more centromere hobo tomar and this centromere will be little in the upper side okay olo uporon fine thakibo aru arm bilak is not equally distributed okay it's not equally distributed clear eta equally distributed hona this one is eta arm ki hoy longer hoy ase ar arta arm ki hoy ase shorter hoy ase clear so etuke ki bujay that yar centromere to ki olof uporot hoy ase okay etuke kene this is kene kwa chromosome that is submetacentric okay submetacentric now again tomar ki hoy again tomar ki hoy in acrocentric ki hoy duta arm thake but eta arm it's very smaller both smaller hoy okay or another arm both longer hoy this is acrocentric okay and then is eta ki hoy arm totally na thake eta arm totally absent thake only single arm present thake that is known as what telocentric this is centromere that means ya tomar ki hoy jay eta arm totally absent eta arm present ase so ami 4 types of chromosome palu ki metacentric submetacentric acrocentric and telocentric ebilak ami basically otor ki hoy shape eta change hoy during cell division tete cell or division hoy in anaphase stage ki hoy spindle fiber formation hoy right and spindle fiber ki koribo it will what attach jiman chromosome ase bilak turning loi jabo to near the spindle fibers right eta ki hobo that eta shape form koribo that is K shape L shape J shape and I shape eta cell division pohiba eta paba tumi kenuka shape form hoy hiotor okay so this is what this is the chromosome ar ta ki primary constriction poalu logot tumar present ki thake secondary constriction ar secondary constrictions kenuka hoy normally another structure like this and this is known as what secondary constriction which is known as what satellite DNA okay secondary constriction kole ki bujiba jodi eta chromosome secondary constriction present thake etuke ki koa hoy satellite DNA okay satellite DNA so this is what the chromosome last year a question ahisile in 2019 related to this chromosome about PQ tat likha asile P and Q ase P and Q kenuka hobo structure jodi submetacentric hoy okay
দেন মন ৰাখিবা ডেট দিছ এটুকে কি কোৱা হয় Paris nomenclature. Okay, এটু কি কোৱা হয় Paris nomenclature. Paris nomenclature. Okay, now Paris nomenclature কি হয় means এটা arm P shorter arm to কি বুঝায় P. Okay, P is the shorter arm okay, P is the shorter arm and Q is the longer arm. So এটুকে কি কোৱা হয় Paris nomenclature. That means কৈছিলে submetacentric কি হ'ব তেতে গম পাই যাবা P is the shorter and Q is what? Q is the longer arm. So this is the P arm, this is the P arm and this is the Q arm. Clear? This is only Paris nomenclature. Okay, and arda kotha ki satellite DNA kuntu chromosome poa jay basically satellite DNA poa jay in the 11 chromosome number 11 already jana je ki my human jodi ami human being or like jodi kom what is the number of chromosome that is found in human answer ki hobo it is number kole 46 ite chromosome 11 chromosome 13 chromosome 15 chromosome 21 chromosome 22 এবিলাকত কি প্রেজেন্ট থাকে satellite DNA. Okay, so this is only what chromosome. Also already মই কৈ দিলো vacuoles present থাকে vacuoles কেনেকুৱা present থাকে large vacuoles থাকে আৰু small vacuoles present থাকে large এটা single present থাকে কোনটো plant cellত আৰু বহুত কিটা numerous vacuoles that is very small in size ত বহুত সৰু হয় হেতুকে কি কোৱা হয় that is found in animal cell. Okay, these all are what vacuoles. Our vacuoles are function ki tomar in plant cell ki hoy tat ki present thake water and minerals. Okay, aur hetu ke transport kora hoy. Clear? That is only known as what sap. Okay, so this is vacuole. And also that tumi term paisa microbodies already kolo microbodies ki hoy like perioxomes spherosomes. Okay, ebla ki hoy glycosomes ebla ki hoy tomar Tyrosome, parasome ebla ki hoy microbodies hoy. Okay, like that means that tomar kiba enzymes present thakibo. Okay, so this is microbody. So it is chapter complete whole. Thank you.